स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण माया संसारे जार लीला जाना में भव जलु भेला करुणा कटाक्ष प्रकाश भकत जन दुख नाश। सरभान्तक श्री गंड भेरुंड उग्र नरसिंह महाप्रभु किछि गंड भेरुंडक पुरुणा चित्र जेउथिरे महाप्रभु आदि नृसिंह गंड भेरुंड रूपरे शिव अवतार सरभंकु बध करिछंती। कथाटा अड़ुआ लागुथिबो निहाती, कारण हरिहर युद्ध माने ब्रह्मांडर नाश। तेबे ये पुणी कौन? सत्य युगरे भक्त प्रहल्लाद को रक्षा करिबा पई श्री भगवान नरसिंह रूपरे स्तंभरु बाहारी हिरण्यकश्यपु को बिदारी भक्तर मान रखिथिले। महाप्रभु हिरण्यकश्यपु को बध परे मध्य महाप्रभुंक क्रोध शांत न होई अनवरत श्रीमुखरु अग्नि निर्गत होई चारिआडे विध्वंस व्यापुथिला। महाप्रभुंकु शांत करिबा पई ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवगण महाप्रभुंक श्रीचरण रे जेते गुहारी कले मध्य महाप्रभुंक क्रोध शांत हेउ नथिला। शेषरे देवगण वैकुंठरे महालक्ष्मींक शरणापन्न हेले। महालक्ष्मी इंद्रंकु गोटिए सुगंध तांबूल आनिबाकु कहिले एवं सेही तांबूलकु महालक्ष्मी नरसिंहंक मुखरे देले। तापरे मध्य महाप्रभुंक क्रोध संवरण हेउ नथाय। शेषरे महालक्ष्मी प्रहल्लाद को महाप्रभुंक पाखकु पठाइले। प्रहल्लादर स्पर्श मात्रे नरसिंह क्रोध संवरण करी ताकु कोळेई नेई निज जिह्वा द्वारा प्रहल्लाद को चाटिबारे लागिले। शेषरे महाप्रभु शांत हेले एवं नरसिंह रूप तेजी चतुर्भुज त्रैलोक्य मोहन रूपरे दर्शन देले। भगवानंक विष्णु महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण जेते विष्णु शास्त्र अछि सर्वत्र एही कथा उल्लेख अछि। केउ ठारे भी सरभ कथा वर्णना नाही। एबे आसंतु जानिबा विवादीय सरभ प्रसंग केमिति पुराण अंतर्गत हेला। आगरु शैव एवं वैष्णव भारतरे दुई मतधारी प्रमुख शक्ति थिले। एमानंक मध्यरे सर्वदा वाद विवाद लागी रहुथिला। सेही वाद विवादरु ही सरभ प्रसंग उत्पन्न। श्री भगवानंकु निम्न देखाइबार प्रयास ही सरभ प्रसंगर आधार। सरभ प्रसंग अनुजाई भगवान शांत हेलेनी। तांकु सरभ रूपी शिव निज पादरे चापी शांत कले। पुणी वैष्णव माने गंड भेरुंड प्रसंग जात कले, जेउथिरे नरसिंह आहुरी भयंकर होई गंड भेरुंड रूपरे सरभंकु चिरी बद्ध कले। गोटिए प्रश्न उठुछि, जदि श्री नरसिंह शांत होई नथिले तेबे से उग्र आउ भारसाम्य हराइथिबा अवस्थारे प्रहल्लाद को कोळेई किपरि चाटुथिले? जदि महाप्रभु शांत नथिले तेबे प्रहल्लादर वंश को केबे नाश करिबे नाही बोली बर किपरि देले? भगवान एवं साधारण जीव मध्यरे फरक एइया जे महाप्रभु क्रोध मध्यरे मध्य निज अस्तित्व विस्मरण करि नथांती, किंतु किछि चक्रांतकारी भगवानंकु एपरी जोर जबरदस्त शास्त्र पुराण रे पुराई सनातन सह भगवानंक निंदा करिबाकु मध्य पछांती नाही। आपण माने पुणी कहिबे विष्णु पुराण एवं शास्त्र भगवानंक गुण ही वर्णना करिबो केवल, किंतु भगवानंक गुण सह सत्य सबुबेले भगवानंक उपरे रहिछि समस्त वेद पुराण मानंकरे। यथा छळ द्वारा श्री विष्णु वृंदावती हरण परे वृंदावतीर साप नारायणंक शालग्राम शिला प्रसंग। छळ द्वारा बळी ठारू तीनिपुर अधिकार करी इंद्रंकु हस्तांतर करिबा परे पातालपुरे
ବଳିର ଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଋଷିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାଦ ଆଉଁସିବା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ, ଜରାସବର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଶରାଘାତ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେବେ ଶରଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ଶରଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଭାଗବତରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମନଗଢ଼ା। ଶିବ ପୁରାଣରେ କେବଳ ଶରଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରାଣ ସହ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରି ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଯଥା ଭଗବାନଙ୍କ 10 ଅବତାରକୁ ଶିବଙ୍କ 10 ରୂପ ବଦ୍ଧ କରୁଥିବେ, ଯାହାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଳିଆମି ମନେ ହୁଏ। ଆଜି ସର୍ବତ୍ର ନରସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ ହେଉଅଛି। କେତେଜଣ ତେବେ ଶରଭ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳୁଛନ୍ତି। ପାଳିବା ଦୂର କଥା, କେତେଜଣ କିଛି ହାତଗଣତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରଭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦୁକ ଏତେ ବଡ଼ ନରସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରକଟ ଦିନରେ ବାଦ କରି ଖୁସିରେ ବିଷ ମିଶାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତବ କର କମଳବରେ ନଖ ମଦ୍ଭୁତ ଶୃଙ୍ଗମ୍, ଦଳିତ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁତନୁ ଭୃଙ୍ଗମ୍, କେଶବ ଧୃତ ନରହରି ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁମାନେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରାଇଲା ପରେ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ସବୁ ବଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ କିପରି ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ସଂହାର କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁ କାହିଁ ଗଲୁ ତୁ ଶ୍ରୀହରି, କାହିଁ କାହିଁ ଗଲୁ ତୁ ଶ୍ରୀହରି, କାହିଁ କାହିଁ ଗଲା ତୁ ଶ୍ରୀହରି। বিচার করিবে নাড়ি কাড়িবে, নাড়ি हरि बोल, हरि बोल। चला